Ni maisha kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Wiki hii tulikuwa somo la 5, tunasema kujifunza Biblia. Tumeona kutoa muda, mahali, kujifunza kwa kina. Tumejifunza namna gani ambavyo tunaweza jana tulikuwa tunaangalia somo zuri sana. Namna gani ambavyo tunaweza kuna kushia pia neno la Mungu tumejifunza. Lakini namna gani ambavyo tunatakiwa tupatie kile kitu na nafasi, bidii katika kujifunza. Amen. Kwa sababu gani? Sababu ni kitabu sana. Siku ya Ijumaa leo tunaenda kuhitimisha na kujibu maswali. Nikaribishe ndugu mtazamaji tuweze kupata. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante Baba kwa nafasi ya pekee umetuleta tena tujifunze. Tunakushukuru kwa sababu umekubali kutufundisha. Tujalie usikivu. Pate kuelewa sawa sana mapenzi yako. Baba, tunamuombea mfuatiliaji, endelea kumtia nguvu, endelea kumjalia, mfanyie upesi panapokuwa na ugumu, endelea kufuatilia haya masomo. Na mwisho wa siku Baba, turithi ufalme wako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Kujifunza Biblia. Kutoka kwa Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, ukurasa wa 36. Kuna dondoo hapa nzuri itakayokazia maarifa kwa somo letu linalokamilisha siku ya leo. Linasema hatupaswi kuifanya pia kujaribu kuifanya Biblia ilingane na maoni au mawazo yetu ya binadamu. Tutachunguzaje maandiko? Je, tunawezaje kuweka viwango vyetu vya mafundisho kimoja baada ya kingine na kisha tujaribu kufanya maandiko yote kukidhi maoni yetu? Au tuchukue mawazo na maoni yetu kwa maandiko na kupima nadharia zetu kwa kila upande kulingana na maandiko ya kweli? Wengi wanaosoma na hata kufundisha Biblia hawaielewi kweli yenye thamani wanayoifundisha au kujifunza. Wengi huyapa maneno ya maandiko maana inayolingana na maoni yao wenyewe. Kwa hiyo tunapohitimisha kujifunza Biblia, tunaondokaje hapa? Tunaepukaje habari ya badala ya kusikiliza Biblia, sisi tunataka Biblia itusikilize sisi. Hivi tunaijiaje Biblia? Tunaijia tukiwa na mtazamo upi? Itubadilishe, tuibadilishe Yohane na sisi. Ni mtazamo wa unyenyekevu, nataka kujifunza au kuthibitisha tunachokijua? Tazama. Unaona mtazamo una nafasi gani namna ya kuanza vizuri katika kujifunza Biblia? Mtazamo una nafasi kubwa sana kwa sababu kama tukitizama Biblia kama neno linalotupatia uzima, hata kuendea kwake sitakuwa kama naona ni kitu ambacho ni nadharia, nitaona ni kitu ambacho ni halisia. Kwa hiyo hata usomaji wangu nitautilia maanani, nitatenga pia na muda, nitahakikisha ninatenga tena mahali. Kama ni neno linalotoa uzima, kama ni neno ambalo linatoa uzima na nimekiri na nimeamini, basi nitalipatia nafasi, nitalipatia uzito wake. Amen. Tuiendee Biblia kwa unyenyekevu, tukitegemea kwamba ni neno la mpaji. Ni kama mtu anapoenda kutafuta tiba, usipoiamini tiba huwezi kupona. Unapoenda kwenye Biblia umechoka, nenda kwa unyenyekevu, kwamba unaenda kupata nguvu. Unahitaji, nenda kwa imani kwamba utalipata hitaji lako.
Nenda pia ukiwa tayari kubadilishwa. Kubadilishwa. Sasa tuende kwenye swali la pili. Wewe ukijaribu kuangalia kuna nadharia gani, maoni gani ambayo umekuwa ukiyashikilia, labda ni kutoka kwa kabila, shule ulikotoka, mtazamo fulani ambao unatakiwa kubadilika ili kuruhusu ule mtazamo wa Biblia usimame uende nao? Be frank, uwe mkweli. Kuna vitu gani ambavyo nadhani unasema hapa nahitaji kubadilika? Nimekutana na ukweli kwenye Biblia huu? Hapana, nahitaji kubadilika. Au hakuna kitu ambacho Biblia imekuchallenge ubadilike? Vitu vingi. Nitoe kimoja. Toa mfano. Okay, sawa. Zamani nilikuwa mtu ambaye naona Biblia ni kama neno la kusoma siku ya Jumamosi, ibada. Yaani sikuwa sikitilii mkazo, naona kwamba ni kama ni kisomo ambacho kinatakiwa tukisome kwa ajili ya siku hiyo. Na sasa sitaki kukipa uzito hivi. Yaani okay, nataka nikipe uzito lakini bado sijaona uzito wake, yani bado sijauona uzito wake ambao tukani. Lakini nilipoamua kukipa uzito au nilipoanza kukitegemea maneno yake katika kuona nikijaribu kinanipata kinachosema ni kweli. Je, kama kinasema kinatoa uzima ni kweli? Kama kinasema kitanisaidia katika shida yangu, kinanipa amani ni kweli? Kwa kipindi nilikuwa nakosa amani moyoni. Lakini kadri nilivyozidi kusoma neno la Mungu, nilikuwa nasoma Isaya 43, Isaya 42, nilikuwa nasoma pia Mathayo, kitabu cha Mathayo, nilikuwa nasoma pia kitabu cha Yakobo. Kinazidi kunipatia matumaini, amani moyoni mwangu. Naanza kuona kumbe hili neno ni la kweli. Kwa hiyo niseme ukilipatia muda, ukaliamua kusema kwamba nisikie hicho kitu, nilipatia ule uzito wake, kinakubadilisha. Hakikuachi vile ulivyo tena. Ile nadharia inaondoka. Ngoja nijibu alafu niwachie mjibu. Nilipokuwa naingia kusoma Biblia nilikuwa ninaamini ukweli ninao. Niufundishwe tangu utotoni, wazazi wangu nao kuhusu Mungu. Kwa hiyo nilikuwa ninakwenda kuthibitisha tu kile ninachokijua. Kile ambacho kama Waadventista wa Sabato tunafundishwa nacho. Lakini kila nikienda nilikuwa nakutana na vitu ambavyo inabidi nibadilike navyo. Kwamba tulikuwa tunaelezea hivi lakini hivi sivyo inavyoelezewa hivi. Ukweli ni huo, lakini kuna namna ya kuelezea, kuna center ya kukaziwa. Sasa nilichogundua ni kwamba ukweli haubadiliki, ila mimi lazima nibadilike. Na nilipokubaliana lazima nibadilike, yani nijisikia niko huru sana. Siogopi nani atanifungulia kweli, awe ni Katoliki, awe ni Lutheri, awe ni mtoto, awe ni mtu mzima, ili mradi mimi natafuta ukweli. Mimi kwa hiyo mimi niko tayari kwa hiyo kubadilika. Bila hivyo sihitaji kujifunza. Kwa hiyo nikawa huru tangia wakati. Mtu tupatie na wewe bwana safari yako. Ni safari yangu kama alivyosema, nitaka niongezee kidogo kwamba katika kusoma Biblia naweza nikasema katika njia mbili. Njia ya kwanza, nilijua kabisa Biblia ni kitabu cha kanisani. Yaani kitabu cha kama dini, kitabu cha dini. Kitabu cha dini tu, kwamba okay, ni msabato unasoma Biblia. Yaani nje ya usabato, hata maisha ya nje ya usabato Biblia labda haihusiki. Nikaja nikagundua kwamba Biblia ni all weather, ni kona zote, inahusu maisha yote, maisha kwa ujumla wake. Biblia hii kawa naangalia hata namna mambo ya management. Ukiangalia Jethro alivyomuelekeza Musa kufanya delegation, kwamba awatenge watu 100, 10, akawaweka viongozi. Kumbe hii ni Biblia, lakini
sio kanisani, sasa ni management hata huko nje na inatumika. Kwa hiyo Biblia kumbe inasaidia. Kingine ni kwamba nilikuwa nasoma Biblia kama tuseme fungu kwa fungu, lakini nikaja kubadilika kuona kwamba kwa muktadha Biblia, kusoma Biblia kwa muktadha, kwamba kwa mazingira haya Biblia hapa ina maana gani? Kwa hiyo nayo imenisaidia katika safari yangu kusoma Biblia kwa muktadha. Amen. Basi kila mmoja tamke la mwisho katika somo hili la kujifunza Biblia, unalotoka nalo, unalombariki, unaloshiriki pia na msikilizaji hapa, kama ambavyo unatenga muda na mpenzi na kufurahia. Amen. Amen. Unatakiwa kutenge na muumbaji. Amina. Amen. Amenibariki. Mfuatiliaji wetu amenibariki. Nilichogundua ni kwamba ukijifunza Biblia, ukipata kitu, sio afya kubaki nacho. Amen. Sambaza. Amen. Gawa kwa wengine. Amen. Utazidi kubarikiwa maradufu. Amen. Mimi nilichoguswa sana na somo la wiki hii ni kuongeza muda kujifunza Biblia, kuzama zaidi na zaidi. Amen. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji mwenzetu ambaye ameongozana nasi, nawe kwa ajili ya kuongozana nasi katika kutuongoza kujifunza Biblia, katika kujifunza kanuni zitakazosaidia kujifunza Biblia. Baba, yeyote anayeamua kutenga muda mahali, kwenda kwa nidhamu, hatua kwa hatua, kitabu kwa kitabu, sura kwa sura, nenda naye Baba. Amen. Turudishe tena wiki ijayo tukiwa na hamu zaidi, shauku zaidi, tukihisi utamu zaidi, uzima zaidi, sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mfuatiliaji, tumemaliza somo la 5. Somo la 6 nasema mashujaa wa maombi. Wiki ijayo karibu sana. Mimi ni Rubinza, nami Ernest Makalindile, nami Geoffrey Omondi. Tunakaribisha Dar es Salaam Temboni. Karibu sana. Amen.